Kiabang Adventure. Tara, ubanin ninyo sa pagpanguha ni diri daplin sa dagat nga located sa Inijakan. So magtapok-tapok na may karon dire on the spot nga sabot sa way pagdugay-dugay ginotaryuhan na dayon sa atong mga kaubanan nga gusto mo uban. Ay unsa pay answer tungod kay motabok man tag isla kinahanglan ta mo palit og gasolina plus isda pang depensa. Siyempre Papa Burns TV siya na gani ang kapitan sa bangka, iya pag yun ang isda. Grabe na bang pagdaog-daog gani, pero ati kratong ato ha naaday ta sa kantilan tampak nagsakayan og nagkasinabot ming tanan sa oras nga alas 3 kay mao lagi to gusto mo experience kung giyon sa pagpanguha ang kiabang nga nara makita daplin sa baybay. Mao na jud ni resulta pag makaamigo tag managatay kini kay malibre na with tour guide pa basta kay makaingon lagi tag pagkalabli sa palibot sa dagat. So mao lagi to first time na to nakaabot dire og dako kayo atong pasalamat sa atong solid amigo Kagujud Vlog og palihog na lang pugkog pasuporta sa atong tropa. Sinugba check kay medyo gutom na, time check 6:20 na og nagkasinamot tag yud na manguha na mi og kiabang or kagang diri sa Inijakan. So mao na gid atong gipaabot nga adventure. So medyo layo-layo gini among gibaklayan diri adeser na to makita ang panon sa kiabang basta kay pagkaabti kaayo ni paring tamin siya gid ang una nakapunit. So di pa ni mao nga lugar nga atong gihunungan kay moabanti pa ta sa unahan og tuara nagsunod-sunod na. For sure kini nga adventure dili na gid tala ayon kay nagtapad-tapad ra ang mga kiabang nga imong makita diri daplin sa baybay. So mao lagi to nagamit ta daan diri og guantes or gloves para kung mapaakan ta dili ra tanto sakit maski nawala ra sig pinakalit. Aray ko. So mao lagi to nagabibo na may diri kay nagkatagra ang mga kiabang. Ang uban na nago sa lukay, ang uban na sa baybay nagpaoraray. Isa sa rason nga nung nang naog na sila sa baybay tungod kay mga bihudan man ini nga mga kiabang. Diri nila ipagpag sa dagat ang ilang mga bigwis. Og kasagaray nang naog diri puro ra jud mga bae. Og ang mga laki ani nagpabilin ra sa ilang bangag or lungga nagpaabot sa babae para na sa makaupa. Sa mga nangutana kung unsay mga kinaon ani nila, ang kasagaray makaon ani nila is kanang mga laya-laya nga mga dahon or mga tagak-tagak nga dahon. So nabilong na siya sa mga exotic nga mga pagkaon og tagsar gid nato ni makaon kay tagsara ni ma-display sa tiyanggi. Pero kung kamao ka muluto ani libre ra ni pero ikaw mokuha dinhi ay pagkalabli. So kung magtrip mong panguha ani pagsuot na lang mo daan og gloves or paggamit na lang mo kimpit para dili ta masipit. Pagkasakit ra ba ani mangimpit labi na sa atong singit easy ra gid ang pagpanguha ani diri kay sila na mismo manggawas sa ilang lungga. Kini pay haguan ni mo kutkot og pagbutang sa lapok sa ilang lungga. Pinta ka easy ra gid kaayo kay imo ra gid puniton sa baybayon. Magandam lang kag sakaw nga lig-on pas relasyon para pagkuha nimo ba paslak na dayon ayon ang baldi kay mga amang mana makabuhi magabuang na bukagukod labi na ni sa atong bayho nga gukurono nagiro unya kita na hinuoy mo gukod sa kiabang ay naon sa pagkaunsa og pila ra pag istorya natay nakita karon diri mao na gid ni ang aktual kung unsaon nila pagpagpag sa ilang mga binhi nga ikatag nila daplin sa dagat. So kung makita nimo ni siya nga nagtwerk daplin sa dagat wala ta siya nga mahuman siya og yagyag sa iyang mga bigwis. Teknik ni siya para sila pa managhan kay kining mga klasiha bihuran man kanang makita ninyo nga mga itom-itom nga gagmay mao kibali na iyang mga itlog. Siguro taud-taud ana di nato halos makita pero taud-taud ana mangamang na karon kay nangatanggal naman ang mga bihod niya andam na ni siya magpakuha basta kay nagkatagragyo na sila daplin sa baybay labi nagbuwanon. Kung gugihan lang ka manguha ani ay puno na imong sako perminti basta kay walang ko kabalo pilay presyo ani. So shout out sa mga kiabang hunters diha og kiabang eaters nga dili madutlan og allergy kay kung dili ka allergy energy ang naa kay kusog man ni magpatindog pero tarungon nimo pagkaluto kay kung haono nimo nga hilaw-hilaw pa basin ikaw malipong sa kahubog. Basi nagtuotag elimnon ray makahubog paki-comment down below daw bi sa mga idol nato diha nga kusog mga on ani kung unsang lutoa ang musuwak sa imuha. Adobo ba or with gata, tinula ba o sinugba, iniling ba or ice cream ay naunsa na di na ni mao. Tuwa na, ning resulta na, wa pa gani na luto. Dili naman hinuon tarong istoryahon. Ay, pagkalabli na lang ko si on. No, si Piti daw kadali be. Para makaingon gyud nig pagkasakit man di ay ani. Basta kay tagduha na gyud ang nasakpan ni paring tamin. Og kung nag-intend ka panguha ani, kinahanglan jud nga dili ka mahadlok mamunit ani. Kay kung mahadlok ka, pasmo ka. Kay talawan man ka, hantod sa maabsan ka, nga makatakas na sila. Pero kining pagkabirada, way laming-laming, diretso sa hot spring. So giluto nato ni sila karon, kay usa ni sa atong handa karon para panihapon. Kay murag makulang man ang atong sinugba nga bag-ong haon. So gilapuan lang sa atong kapten nga wala na asin-asin og bitsin kay tubig dagat man ang atong gitimpla. Diri na magdaog sa sili og sa suka nga hastang asluma maupay paghaon diretso punit. Bahala na nig-init ang kwaknit basta kay bungkag jud ning bahaw pag ingon ani ang tirada. Porma palang daan giyak ana lami gyud ang kaono labi nag naay sawsawan nga naay kamatis bombay og sili kinsa may di makaingon na nagpagkalabli nga pagkayami.